ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حاضرین و علماء کرامو د دې مدرسې طلباو سپینګیرو مشرانو نوجوانانو زمانه وړاندې محترم فضیلت الشیخ فضل الرحمن رحمانی حفظه الله تعالی ستاسو په حضور کې جذباتی ولولنگیز پرجوش د قرآن پاک په عظمت داغی په مکانت داغی په شرافت باندې عظیم شان بیانو کو بیا داغی نرستا زمونگا قدردان عالم دین فضیلت الشیخ بلال فقیر الاسری حفظه الله تعالی چاہا پا خپل بیان کے پا مختلف پہلوگانو دا اللہ پا فضل و کرم سرا روشنائے واچولی انشاءاللہ تعالی دغا بیاناتو باندیم کچرت معاشرہ عملو کی دا با کافی و شافی خود پروگرام دا اصول مطابق چونکہ منگم مدعو کرلو نستاسو پا حضور کے وزا چند گزارشات بیان کر باقی خبریں ټول یو ماغه خبری دی کم چې زمان وړاندې علماء بیان کړل واستوم بیانای زګ زمون عقیده دا د کتاب او سنت منهج او دای باندې تمسک کول دي او قران او سنت کې سنوي خبري نه چې یو عالم بنوي خبري کوي نا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی ختم شوی دا انقطاع دا وحی شوی بلا وحی نراجی خبر هم آغا دی که مشران علمائی بیانی او که کشران علمائی بیانی صرف تعبیرات جدا جدائی لہجے جدا جدائی انداز بیان جدا جدائی باقیوں ماں خبر دی آرڑی راڑی ہے زکے اردوان شاعر وہی انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں دغا دنیاوی نظام دے اور خاص کر زمانگا استاسوں منہج دا اہل الحدیث دے دا کتاب و سنت د اطاعت او دای د تابعداري دي مونږ هغه منګړد روایت حکایات خوبونه او دا ټپلم نه منو یو سړی پکې موضوعي حدیث بیان کی
जमंग हो पाक मनहज दे, पाक अकीदम दा, और अल्लाह पर फजल करम पाक नजरियम दा। दे मलगरो माल मौजू राकड़े वा वागा मौजू दे वक़्त के बयानवले नशम वजह दागी दादा आफ्ता दो हफ्ते गालिबन जमा अक्सर बीमारे की तेरशवी सफ़रों की तेरशवी नन में तो चिखम मजबूत खूब बको और बेगा दी मशाइख और इर्जाद पदगसर जरावस्तम आगा मौजू लगा इल्मीम दा, जज्बातीम दा, द समझ द फिक्रम दा, खुदाई सर पेवस्त मौजू इंशाअल्लाह ताला चिदाम डेरा अहम मौजू दा। जमंगा उस्तासो दा अकीदे सराओ द मुसलमानानो दे इस्तेहकाम सरा लगा सरंगे जो शेख बिलाल साहब वक्ती हुए माशरती निज़ाम इस्तेहकाम द मल्क मिना मोहब्बत दासप उसूल सरराजी और कुरान पाक की और हदीसों द रसूलुल्लाह सल्लम के अल्लाह ताला मुंताग उसूल बयान करी दी। नन दुनियाए आलम आलमी दुनिया और ख़ास कर द मुसलमानानो माशरा इस्लामी मुल्कुना जमंगा उस्तासो दामल प इंतशारे के प फसादुनों के प डोरो मुसीबतों के मुब्तला दे ज़ै पज़ै जंग जगड़ी दी, फसादुन दी, क़ितालुन दी, अज़ाबुन दी। इलाही अज़ाब यो तरफ तका काफिरानो द तरफ ना मसाइल बल तरफ तका मुसलमानान पखपल मियंस की चिपकम व गौगा के मुब्तला दिया बलड़ख तका इक़्तिसादी निज़ाम चो गोरे औरस पौरस प सवाल बांधे रवान दे मशियत तबाए सर मखामख दे सियासी कायदीन पखबलों के मुश्त व गिरवान दी दमल खारिजी पॉलिसी छोगोरे आ बिल्कुल सिफर सर सिफर के रवान दी दल के मजहबी त्वाइफे छोगोरे आई पखबलों की मुश्त व गिरवान दी आराव बांधे द फ़िक़ही प नज़रियातों बांधे और दारंगे पखपल किसों में सो बांधे मजहबी त्वाइफे पखपलों की लग्या दी फतवा बाज़े पाई की राइज दी इंतशार बैनल मुस्लिमीन मुसलमानानों पमन की दे इंतशार पैदा कवलों आगा जल्दा मजहबी त्वाइफी दी लग्या दी दो उलमाओं पजामा के आम आवाम मुसलमानान गरीबानान द दिन ना खबर चो गोरे दाई खपली किसे रवानी दी जमा इज्जत मंदुरनो टोल पोया खलक ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कसीर तादाद सरम दी तलबा बमी तालीम अफ्ता खलक बमी जमा पर एक खबरों बांधे ब इंशाअल्लाह पोएगी दा ठोल निज़ाम दगा से रवान दे दा सिर्फ दमल के पाकिस्तान खबरें बयानों मा नोरो मुल्कुन तो जलाल शियाल दाई इखबली किसे मिसे दी और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा ददे हल वसई ददे हल किताब और सुन्नत बयान करे दे मावल के तासु तवेले जमंगा उस्सासो इलाज किताब और सुन्नत दे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल दौर के पखपल जन के बयान दे खबर करे दे वे फरमाए इन्नहु मन यश मिनकुम फसरा इख्तिलाफन कसीरा और सहाबा किरामो पतासो की जिसोक ज्वंदी पातिशी पतासो की जिद चा उमर ज्याद शी पखपल जन के बड़े इख्तिलाफात हुई नहीं साहब किराम तो वही
मंगाव तासो तवई मुसलमानानो तवई ज़कद पैगंबर पाक आवाज हो, आलमी आवाज हो और ज़ कुरान आवाज हो नो। फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, डेर इख्तिलाफात बतासो भी नहीं। ब्याओ फरमाइल मखफके गई, हफके गई माँ ददे टोलो इख्तिलाफात हल किताब सुन्नत दे तरक्तु फीकुम अमरन लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा। तासो की मैं द्वसी जुन प्रे खो दी तर सोची तासो मंगुली खही कड़ी पागी बांधे तासो भाई चरी गुमराह नशे। याद अल्लाह किताब दे बल्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान देखे वो उसूल जिक्र के बजिक्र नहीं, तमाम उसूल पर की जिक्र दी। ज़या मुख्तसर अल्फाजों के तासो तवेम ददे ठोलो मसाइल हल कुरान बयान करे दे यो असल दा बयान करे। अल्लाह फरमाई अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। ओ खल्को तासो जी आमन वाले, तासो जी पे इक़्तिसाद की तरक्की वाले, तासो जी मलकना दा टोल फसादुन खत्म वल वाले दा यादो साथे सासो इलाज दादे चिते ईमान सर बजुलम न होजे के दामन इलाज दादे तासो को सही नजरिए बांधे रवाने दल वाले तासो को अल्लाह ताला पर दरबार के पसालो जवाब के मन रब्बो का वमा दीनों का वमन नबियों का ददे पर जवाबों की कामयाबी हासिल अवल वाड़े पूरी सिरात बांधे औड़े दल वाड़े दाल्ला मकाम खबरी कवल वाड़े जन्नत तक वाड़े दा यादो साथे चित्तासो बद ईमान सर जुल्म न होजे कवे उलाइका हुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। कुरान हुई दुनिया के बा ता अमन मिलवी और तानंगी तब कामयाबी दाखिरत प मराहिलों के ब कामयाब रवानी ईमान सर व जुल्म न होजे राशे बदी के बलग तशरीफ मंग चावल रालू यो मौली से बयान कवलो अजीमा मौजूई बयान होला माता से दमक की जमंग दीन साफ दे जमंग दीन वाज़ेह दे च पहारा मौजू बांधे पहारा पहलू बांधे दल्ला प फضل करम सरा बात शोरों के तकरीर शोरों के मुहाजरा शोरों की यो नतीजा आवाम वर गई रे इज्तिमा मकसदम दाई ये सड़े सयाद की जिंदगी मौज़ूए दावा जब बाज़े खलक दाशिश्ता जमंगा उस्तासो पदे मलकी चाहे निदाय कुरान बनुम बांधे कुरान दावाज बनुम बांधे या डले जोड़ी कड़ी दी कुरान काफी और शाफी गणी कुरान नमा सेवा अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनलो ताई तैयार अकूब अकूब के वही पल अकलियात नागा अल्हम्दुलिल्लाह इशारात उकड़ल जबैदा हादीसों न बगैर कुरान पाक बांधे पोयदल और कुरान पाक पर अमल के रावस्तल दा मुमकिन नदी कदी मुमकिन नदी मुमकिन भला हमसे नदी बल्कि दा हादीसो तो रसूलुल्लाह सल्लम न बगैर दे कुरान मनलो तम सोक तैयार नदी जका कुरान च मंग साबित करे चे दाद अल्लाह किताब दे नो दाद रसूलुल्लाह सल्लम अहादीसो साबित करे रे नो चा अहादीस दे रसूलुल्लाह सल्लम दिन न उबासी नो कुरान खुद ब खुद हुआ। बहरहाल जसर पाए और नुक्ता जिक्र को दमाद दे आयत मकसद हम दाव सहाबा किराम अरब खलकू गनौ पारबियत माने पोया खलकू मजबूत खलकू पहर लिहाज सरा लाकिन सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लम तो वही या रसूल अल्लाह मंग बदे आयत कलीमा बांधे न पोईगु अल्लाह फरमाई अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन नो अय्युना लम यज़लिम पमंग के तासे सोक बई चाब जुल्म न कई पमंग के बदाए सोकी जुल्म न कई अल्लाह वे अमन अल दर कोमा
इस्तेहकाम अला दर कोमा माशरे की दी मिनो मोहब्बत अला पैदा कोम चे ईमान सर जुल्म यौजे न के सहाबाई किराम होता दाम मसला पे खशवला अगीद अखपल मसले हल दपारा पैगंबर पाक तलाल करान लानल न कमंगा उतासो तम यौ मसला दरपेशी मंग बम दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजुको बनजु वे फरमाए चाहिए लम यज़लिम हर सड़े जालिम दे फी नफ्सी खाम खा जुल्म दार चाने की कमे जाते की दा होता बईदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब गई चौ सहाबाई किरामो दा हग जुल्म न दे मुराद चिकम सासु ज़हनुनु की प्रोत दे दा खास जुल्म दे पर जुल्म की अनवाई दा द जुल्म आला मर्तबा जुल्म दे चाहे तो शिरक वही सवई आया तासु द लुकमान कौल वही नदे और दले वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम और ज़ोयाद अल्लाह से शरीक मजोड़ा ज़का शिरक दा पटोलो गुनाहुनु किलवे गुनाह दा लुई जुल्म दा जुल्म दे ईमान सरा चिता जुल्म नहीं यौज़े करी ईमान सरा जी शिरक नहीं यौज़े करी अमन बाल अल्लाह ताला ताला दर गई नंसोरा मुसलमानान दामन पतमा बांधी दी दमिनो द मोहब्बत पतमा बांधी दी जमा इज्जत मंदोनो का अमन रा वसल वारे जंग झगड़े खत्म वल वारे मिनो मोहब्बत रा वसल वारे मलकी निजाम खवल वारे दा यादो साथे चिद मलक नब द शिरक आडी खत्म अलबद अमन राजी दाला ता चाहिए का ढेर इज्तिमात वशी ढेर कॉन्फ्रेंस न वशी ढेर द इलेक्शन पर नुम्बानी उठू न वशी अमन और पंबादी जरगो मरगो नाराजी अमन कुरान वही औलाइका हुमुल अमनो द शिरक दाड़े खत्म के द पीरानों पर शक्ल बांधे द मुफ्तियानों पर शक्ल बांधे दालिमी दीन पर शक्ल बांधे वली जमुंगा उस्तासो पदी आलाखों की तावीज़ गरान खलक दा साख गुजार खलक दाद दम दुरहिब पनुम बांधे अमन खराब उनके खलक दबाबा गानों पशकल सरा मंजवरानों पशकल सरा द साख्त और द तावीज़ पशकल सरा ज़ै पज़े दरबारू ने जोड़ दी कनदी जोड़ दी कनदी सब पता दरता अल्लाह व अमन हो बदे ना जी अमन दारे ची शिरकिया डे खत्मे का मुख्तलिफ नमूनो बाने बाबागान खल को जोड़ करी दी अगर मक्की शेख से भी चल गजे बाबाओ चल गजे बाबाओ मल गजे बाबाओ सरतोर बाबाओ और उस्ताद वाला की रिश्तेदार पीर बाबा का दा मंदानी जिम्मेवार दे दा टुखी जिम्मेवार दे दा तबे जिम्मेवार दे दा शिरकी अड़ी ची खत्म नहीं जमा इज्जत मंदोरनो अमन नाराजी अमन द किताब और सुन्नत पर नजरियातों बांधे राजी प तौहीद खालिस बांधे राजी प इत्तिबाए सुन्नत बांधे राजी प मसलक अहले हदीस बांधे राजी पदी किसों मिसो बांधे अमन नाराजी चकल सापा अकीदा की गनवी अकीदा दी सफा नहीं मनहज दी सफा नहीं निजाम दे के किताब और सुन्नत मुताबिक नहीं अमनुन मनमुन पता मन शिया अवल बा अकीदा सफा के अवल बस सफा के अकीदा बस सफा के जमंगम दगा दावत दे जमा इज्जत मंदुर द किताब और सुन्नत पाक दावत द अल्लाह पर फजल करम सरा दुनिया की इम्ता तक खुशहाली नसीब की आखिरत की हासिम अल्लाह ताला ता नसीब की ज़का शेख अलबानी रहमहुल्लाह ताला अगर किताब रिसाला लिखले अत-तौहीद व अव्वलन नो पा किताब क्या लिखी द टोलो न बुनियादी चीज अगर तौहीद दे सिशेरे बुनियादी चीज अगर तौहीद दे सा अकीदा तौहीद मुताबिक नहीं सा मुंजुन अल्लाह न कबलई सा हज अल्लाह न कबलई उम्र दी अल्लाह न कबलई ज़कात दी अल्लाह न कबलई जहाद दी अल्लाह ताला न कबलई बुनियाद दी कचा दे बुनियाद दी दसरश्तना दे टोलो आमालो द कबूलियत
दाई द पारा बुनियादी चीज मरकजी चीज आगा अकीदे तौहीद दे द टोल अंबिया दगा दावत उड़म बने पैगाम हम दाओ आज़का वही यजिबुल इनायत वल इहतिमाम बित्तौहीद अव्वलन कमा हुआ मनहजुल अंबिया वल मुरसलीना दा अवलने बुनियाद दे दे ईमान द पारा मोमिन मुसलमान द पारा एहतिमाम ब पाकीदे तौहीद कई दा मनहज द तमाम अंबिया अलैहि सलाम ओ दा मनहज द तमाम रसूलानो कनो कुरान पाक की उम्दा वाक़ियात मकी सूरतों की अल्लाह ताला बाबाई नूह ना शुरू करे दा और पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मनहज खत्म करे द टोल उम्दा आवाज आओ या कौम उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरा या कौम उबुदुल्लाह ओ खल्को आवाज़े द अल्लाह बंदगी हो गई और द अल्लाह न मा सिवा बल इलाह माबूद खालिक व मालिक व मुतसर्रिफ फिल उमूर निश्ता दाद तमाम अंबिया अलैहि सलाम दावतों कनो नन उलमा उलम दगा पकार दी दखल को नजरियात टिक्की अकायदी टिक्की खैर दे ब्याह दे दो द साख द मुन फजाइल ब्याह बयान आई द इशराक द मुन फजाइल ब्याह बना बयान आई तरावी शल्ली का तदी तदी किसे मिसे ब्याह गई खैर दे दा नजरियात फुरवाद मसाइल आमीन प जोरा वाया प मजवाया दा मसली ब्याह बयान ओ द अल्लाह बंदा सा अकीदा कमजोर दा सा अकीदा दा बुजेल और दा बुलहद नम बदतर दा चित प नजर माती अकीदा साथे सप्या को बांधिया कायद साथे नमा ख्याल सर को नाल ताली रुगत बयान खामा सबर सबर खैर नरे से नरे द्वाण नहीं से तार मस वो ता तो टोल जोर से करे जी न द्वाण कारण की हाँ अदन न की अल्लाह दे रहम की बहरहाल जमा इज्जतमंद रुणो आरज जमा दाओ चे अकीदे तौहीद दा बुनियादी मरकजी असासी मसला द मोमिन मुसलमान द पा नकल चे मदारिसों के द मस्जिद पर हलकातों के मिंबर और मेहराब बांधे द उलमाए किराम द तरफ ना द तौहीद मसला बयान अवल बनशी अवाम मुसलमानान बा जरूर भी जरूर तावीजुन पर से रवानी द खैर और द बरकातो असमत दाब पर सप्या को बांधी पचलो चपलो बांधे भाई द वही पर कर बांधे बा द नजर माती अकायद अवाम मुसलमानान जरूर साथी जका आलिम वर्द पर मिंबर और मेहराब किसे मिसे बयान ही द तौहीद मसाइल वर्दन बयान और कसमुंग वंदे उलमा ब्याद तौहीद और सुन्नत मसाइल जोर वर गई न कलब पे दवा बीटा पर लगी कलब पे की अंग्रेज दई जनता पर लगी और कलब पे योटा पर लगी ददीर पार च खलक दा आवाज वो नरी न दामन द पारा मरकजी असासी चीज इमाम अलबानी वही यजिबुल इनायत वल इहतिमाम बित्तौहीद अव्वलन कमा हुआ मनहजुल अंबिया वल मुरसलीना दाद तमाम अंबिया अलैहि सलाम मनहज दे दाद तमाम रसूलान मनहज दे दा मनहज जमंग द सहाबा किराम और दा मनहज दा अल्लाह पे फजलो करम सरा दादा अहलुल हदीस मनहज हमले चे द शिर्क ना बिदअत ना खुराफात ना रस्म व रिवाज ना द मुफ्तियानो दा बाव अजदाद द तकलीद ना द टोल ना खाली पाक मनहज दादा अहलुल हदीस मनहज दे दा अल्लाह पे फजलो करम सरा नो तासो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश दाओ गई चे द किताब और सुन्नत पर नजरियात दाई पर कवानीनो बाने जान बोया गई ननन जे दा अमन मुंग नवीनु तपल्ला बावरों का चे द शिर्क अडेश तक निष्ठा दासे दासे अड़ी दी पदे मलकी
मड़ा बदे मुल्क न फारजे की जो गोरे दागद हिंदुस्तान ना शोरो का वल्लाहि लजीम आगा आगा दरबारू नदी जमंग बदे पंजाब के आगा आगा दरबारू नदी तब अल्लाह ताला बावरों का चित्तबोए छ अल्लाह ताला पमंग बांधे दखानो बारान द कौम लूत अलैहिस्सलाम बशान वलिन नाजिलई चलोई लोई दरबारू नदी द शिरक अडी दी तब अल्लाह बावरों का द दुनिया तमाम मसारिब तमाम इक्तिसाद दा चौधरियानो गोरे दा सियासी कायदीनो गोरे मलदारा खलक हो गए डले डले बवर रवानी का डले डले आजमंग उस्ताद भाई किसा गोला दर्ज पदे अफगानिस्तान की मजार की यो सखी बाबा बोनुम यो बाबा दे सखी बाबा अलते कम जगह उमदगल दबई ढेर मशहूर बाबा दे ढेर मशहूर मजार की वो उरुस हमलाओं का उरुस मुंगवावा की पैदाम न द ढेरों मुसलमानों पर जुहूद सरा पर जिहाद सरा द मुसलमानों पर तावन सरा इस्लामी गैरत पर बुनियाद बांधे अल्लाह ताला रूस सुपर पावर अल्लाह ताला नेस्त व नाबूद को दागज मकीने खत्म को नोबाजी जाहिलानो अफगानानो किसे शुरू कर ले चेता असल की द सखी बाबा करामत हो द रूसान हुई दा टेंगुने बेदासी निवल दासा लगानो को अदल दगे जमुंग मल जो गोरे 65 की जा आमदा शेवा नो दा अटक सरा जोगे यो बाबा दे आसल की हुई रावत यो पदे अटक पुल बांधी उलाड़ो वही और अगबद हिंदुस्तान द जाजुनो बमुनो हुई लो पलासुनो की वही दासी निवल तो अगर क्रिकेट मैच चालू कर देखा पलासुनो की वही दासी निवल आजीब नजरियात दी अल्लाह ताला हेर दे दखल गुना न प्याच अमरीकी हमलाओं का नालका सखी बाबा सशो वो असल की सखी बाबा दा अफगानान उन्हें खपा दे हुई नाशेक से बवी चा उलिया वले खफा कवई औलिया वले खफा कवई अजीबा कायदो नजरियात दी दी मुसलमानानो जमा इज्जतमंदुरनो तासु हुआ है तालीम अफ्ता खलगिए एजुकेटेड खलगिए मुसलमानान खलगिए वल्लाहि लजीम के दासी शिरकियात दासी कुफरियात दासी नजरियात द मके मुअज्जमी द मुशरिकान उम्नो वल्लाहि लजीम को दा कम नजरियात चिन्नन दी मुसलमानानो दे और दा खबर है के बसो कोई गुस्ताखी औलिया दे सो गया उठापा सो बला टापा जीव खबर अलग मुंगता तवायु ओ मुसलमाना मोमिना अमन ग्वारी तौहीद जगा सुन्नत जगा वली बड़ी खुराफातों की मुब्तलाई मंग बशिरक त शिरक वायु बिदात तब बिदात वायु रसम तब रसम वायु दल्ला प फضل करम सरा पद आलम की जी शिरक पखम जामा बांध की मंग बागी त शिरक वायु वायु के बनो वायु पदे जमन खलक बुई नहीं दी सकदा से हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे अरब उज़मकिला खास कर द सऊदी अरब दी उज़मकिला दा यो इम्तियाजी खुसूसियत वर करे रे तासो बाजुनो ला उमरोलो तलिए अल्हम्दुलिल्लाह दा अरब उज़मका वसी उज़मका दा लोए रकबे दा अवामी नफूसी कम दी रकबे डेरा ज्यादा दा खुसमा इज्जत मंदुरनो तासो ब दा अरब प सरजमीन बांधे चरता यो दरबार लिदली हमने चरता कारी से दाऊद ताजर लिदली दारब पसर जमीन बांधे कता सुमात यो दरबार ओखो दो या यो पीर साहब मुखो दो यो तावीज़गरम मुखो दो माजोरम कई दायो इम्तियाजी खुसूसियत हासिल ले कदाई फौजी निज़ाम दे इदारी निज़ाम दे सियासी निज़ाम दे कबाचात निज़ाम दे टोलो की अल्हम्दुलिल्लाह द तौहीद दा नजरिया दा अकीदा बगिश्ता दा कमाल बद द गज़म के मनी गोरे जमंगा दा सादा गड़बी चल दलालशी अबाब सलाम माने जो वर्जी जानाती वाली नो पूरी मगी ख्वाही फौज मुकाबिल दे पुलिस मुकाबिल दी का कई वो शिरक 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 जमा इज्जत मंदो अल्लाह दुनियावी तरक्की मर करे दा अमेरिका वंदे मल्क ददाए मल्क न कर्जे वाड़ी
دا منگی لکه شیخ بلال چې ویلې بعد جذباتیان را پاسې وي دا زمونږ مسلمانان حکمرانان د امریکای غلامان دي. کوم ځای غلامان دي؟ امریکای باندې ملک دي قرضې واړي، مالداری الله ور کړي، وسط الله ور کړي، ولی ور کړي زمونږ او تاسو دیش لکه مسلمانان پاکستان نه صرف دیش لکه مسلمانان د سعودي عرب په ځمکه باندې مزدوري کوي. دا د فلپاین چې کم انجینران دي د چینا تعلیم یافته خلک دي دا ټول د عربو په ځمکه باندې دای مزدوري کوي. الله پاک یو ترقی د توحید په وجه باندې آی خلکو لور کړي. نو کومنګ توحید راغې زمنګ په ملک توحید راغې الله تعالی برکات بنازلې کې بن نازلې برکات هو د توحید په وجه الله نازلې زمکه نه امرو باسي برانم نازلې صرف تیلی ورته باندې کړي ستا په ملک هر سشتا خو صرف عقیده توحید نظریه قائم ول غواړي ته ګوره د الله په فضل او کرم سره دا ټول توحید د برکات دي. بٹو سے وہی راغلے ہو سن 74 کی زما خیال سویم کی بٹو سے جکلا مشر و شاہ فیصل راغے پاکستان تا پا دورہ باند آغا وقت کی زمانگ دا دی ملک دائی ٹھمبا مم جوڑے دو آغا راغے پا دورہ آغا دا دی ملک تاریخی زینو باندے اگر زولو دا اسلام آباد کی فیصل مسجد ماغا جوڑ کرے آغا وقت کی تخفہ کی ورکو نو پدی لاہور کی اولی دربار دے زمانگ مسلمانان ورتا داتا گنج بخش وی دانم داتا ہو اللہ دے دونک کمکل مسلمانان لوئے دربار دے کچالی دلی آل تکی بود للو دربار لے بود للو بٹھو سے پورتوئی دا زمانگ دمال یو رسیدلے سڑے دے زمانگ دمک سربراہان ہوتا سمسائل چی پیش دی دربار ترازو اللہ حاجت پورا گئی نماتا سوی چاہا خلقل اللہ دا امتیازی خصوصیت ورکڑے کہ بادشاہان دیو کار زدی ہاو ایتا سے سادہ سڑے دا دربارون مربارون سنشی کولے منگ سرد ٹولو اولیاء لوی ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کے پروت دے منگ دا خپل حاجت غخت دا پارا مدینی دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربار تا نزو نو دا پا گلا چارا وستے دے آجی بس آدھا سنگا بٹھو سے دے خبروں سے بولے آبا چاہان دی عرب خلق دی اللہ پا توحید بانی پویا کری دی زمانگ دا منبر و محراب مفتی سے توحید باندې پویا نہیں اکو با بیانونو کی وئی شرکیات با وئی دا عبدالرحمن بابا صوفی شرکی شیرون با وئی عاشقی سے بے روانی کری اولان دے خلق بوئی سبحان اللہ الحمدللہ دا حال دے زمانگ دا مسلمانانو بیاوی فسادون ولی دی قتل و قتال ولی دی نودوانان پائیسو کی ولی مبتلا دی ملکون پا خارجو پالسو کی ولی پر مختق تقدم نو دا ہاں توحید نہیں دی خبر یو سڑے دا توحید نہیں خبر آب سیاسی پالسے نے سے خبری توحید عقیدہ مضبوط والے پہ ایمان کی زمائی عزت مند اور آولی چاکی جدا موجود ہے نمانگ دا اہل الحدیثوں دا پیغام دے زمانگ دا کتاب و سنت دا دایانو دا اعلان دے الحمدللہ چمانگ با کتاب و سنت نظریہ دا ہر منبر نہ بیانو پا ہر زیکی با بیانو خود کتاب و سنت دا دلائل و پرانا کی بے بیانو نو کہ زمادی خبروں کی سغلطی بھی تاسمات ہوا ہے توحید خدا سے عقیدہ دا چپتی عقیدہ باندے اللہ تعالی نیکان و فجار ابرار و فجار تقسیم کری دی ددی عقیدی پا بنیاد باندے اللہ تعالی پولی سرات پول وزا کرے نے اور ددی عقیدی پا بنیاد باندے حساب و کتاب پا کی اما الالجنت و اما الالنار بعض خلق پا جنت تجی و بعض خلق پا جرد تجی دادے توحید پا عقیدہ تا سر پدی حساب نہ کئی چتا تر آویشل کری دی کاتا دی کری تا سر با عقیدی پا بنیاد باندے اللہ باس گئی چستا عقیدہ خالص وا کنوا ایمان سر دی ظلم یوزے کرے و کنو یوزے کرے پدی بتا سر حساب کتاب کئی چٹھے بولی کی
साख्तु न भूली की ओबो की खुरा गाड़ी तेज उड़ान का दाव का आगाओं का दा मुसलमानान पदी बीमारों बाने मुब्तला वली दगसी बयानुन गरीबाना नदी खबर तौहीद नदी नी खबर नो मंग बागी सत शिरकम वायु चे शिरक भी बेदात तबा बेदात वायु चे बेदाती रसम तबा रसम वायु चे रसमी आगा समंग इलम कम ख्वालाड़ो दावत कम ख्वालाड़ो कदा किसे ती मुंगु वासु तौहीद नजरिया द किताब और सुन्नत अकीदा चे दे उबासी पर तमाम दुनिया की दा खी खबरी की खी खबरी हर सुख गई बुनियादी चीज दाखिली पर बुनियाद पर खी खबरी के ओबामा द अमरीकी सदरों पारा रोज के बाद द मिस्र पर यूनिवर्सिटी तब लाड़ो और द रमजान बुड़ुम्बी तारीख बांधी पर सोशल मीडिया बांधे में तमाम उम्मत मुस्लिमत पैगामात दिन और गोल खे खबर अबू लहब अबू जेरम गोले मंगवायु द तौहीद और सुन्नत पर बुनियाद बांधे बखी खबरी के अवल मुंग तातलू भाई चिस्सा अकीदा द तौहीद और सुन्नत बाने बराबर अदाओ के बराबर न दा चे द तौहीद और सुन्नत बाने सा अकीदा बराबर नहीं त 100% की खबर कवा सा खबरों लहे सिद्ध बात निश्ता लेकिन सा बुनियाद निश्ता न दगा जमंग नजरिया दा दगा जमंग अकीदा दा मंगा वायु ची सोक शिरकियात की दा मुशरिक हो खैर तायुन न कहो खुदा अमल द शिरक दे मुंगदा से वेले चुची दा अमल द सदे नो अबू लहब दे मुशरिक वी अबू जहल दे मुशरिक वी और दा नोरगा उबय इब्न खलफ दियो दा टोल दे मुशरिकानी और द दे जमाने सेबान जी पीर बाबा ल पद्दर बारूनो बांधी चकरे लगई दागी मिंजवरानी दाई दरबारी गई और दाई द अजमत और दाई द वकार कायली दादे मुशरिकान अजीब खबर सर के बा मुशरिकी तो अबू जहल अबू लहब जो मुशरिकी तम मुशरिकी जान पर कुरान सुन्नत माने बोयागा जगह जो पाखिरा के गिसा खराब है सरे बोले जका जब आखिरा की तासु तदा पैगाम दर गोमा चा अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल साहब जो फरमाइल दादा उलमा कार दे दादा अहलुल हदीस कार दे द किताब और सुन्नत द दायान कारम दादे अवाम कार दादे चिदगस इज्तिमाआत कायमई उलमाए किराम रावली कली पकली गश्तु न कई राशि तबलीग की उलमा बयानात वरी अल्हम्दुलिल्लाह सनासन नजरियात बदागी जोड़ीगी खपल तरफ नबा फतवाबाजी न कवई जंग जगड़ी बन कवई सिर्फ और दल कवई चुप खबर बांधे जान पोया गई न यो शायर यो अजीबा गिलम करे दा फरियादी करे रे उम्मत मुस्लिमाना आगीने गिले करे दा शिकवे करे दा अजीब खबर दादा आगा फरमाइल दी करे गिर बुत को सजदा तो काफिर सितारों में माने करिश्मा तो काफिर अजीब खबर दवई बुत दी सजदा कई दस्तूर दाजमत कायल बई आगा दी मुशरिक भी लेकिन दे पीर से पखपो की च सजदा लगई पीर बाबा मजार त सजदा लगई और अजवीरी शरीफ त सजदा लगई और नूर शल गजो मल गजो त सजदे लगई आदि काफिर और मुशरिक दा बिन साफी दा कना दा आवे करे गिरबुत को सजदा तो काफिर सितारों में माने करिश्मा तो काफिर मगर मोमिनों पर कुशादा है राह इबादत करी शौक से जिसकी जो चाहे मोमिन सड़ी लदिदा इख्तियारी कार से कई जाजीबा खबर दवई और बाज सहबान हो नोरी टपली वही नबी को जो चाहे अल्लाह को दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए बाज सहबान द इमामानुला द अंबिया सलाम मकाम वरकड़े रे कनीरे वरकड़े अंबिया सलाम मकाम वरकड़े रे कनीरे वरकड़े मंगवायु रसूलुल्लाह सल्लम दा खबर करे देवई न जमंग इमाम दा खबर न दा करे नावे नबी को जो चाहे अल्लाह को दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए शहीदों पे जा की नजरें चढ़ाए मजारों पे दिन रात
मांगे दुआए अजीब खबर दा वही जीप शहीदानों बांधे मजारों बांधे शालू न गड़ाई गिलाफू न गड़ाई शमी बलई और दारंगे नोर किसे मिसे गई दीद पार गई छे द तौहीद दा अकीदा और द अहलुल हदीस दा मनहज पदे अक्कू बक्कू बांधे माशरे न खत्म की ना सवई आखिरा की वही दा यादो साता न तौहीद में कुछ खलल इससे आए न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए पदी वजह बांधी हुई तौहीद की इस नुकसान न राजी राजी तो रसूल सल्लम दौर ना मुखालफत शुरू दे कर दे जमंग वंदी तालिब इल्मान दौर शोरोश हो अल्हम्दुलिल्लाह द तौहीद नजरिया नूर मख पौड़ान दे रवाना द कन वल्लाहि लजीम दासी मख की रवाना दा औरस पौरस जमंग प्रोग्राम आदि औरस पौरस जलसी भी उलमाओ सर ठेम निशिना जक जमंग वनी माशुमान बयानुन लरावली वली अकीदे तौहीद मख पौड़ान दे रवान दे हुई न तौहीद में कुछ हलल इससे आए न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए आखिर की वही ओ मुफ्ती सेबा ओ फिर सेबा ओ अहलुल हदीस दुश्मना ओ द किताब व सुन्नत दुश्मना द मुला पनुम बांधे और दारंगी द मुफस्सिर पनुम बांधे द पीर से पनुम बांधे द दीन बेखंदी दियो का आगत वही न इधर के रहे न उधर के रहे न अल्लाह को मिला न विसाल सनम व आखिर दावाना